नहीं हां देखो जो कोड़ा की छुआई छी हां जय जगन्नाथ प्रिया ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। कलाकृतिर ग्राम ढोकरा सदैव बेरिणी नवजीवनपुर ओडिशा लोककला सारा विश्व रे परिचित। ढोकरा कास्टिंग होउची सेमानक मध्यरु अन्यतम। ढोकरा कला केवल ओडिशा नुहे, यह बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बेंगल आउ झारखंड रे ख्याति मध्य अर्जन करिछि। प्रथमे ढोकरा कौनसी ढोकरा कलार प्रस्तुति आरंभ होता है माटी छांचरू। साधारणतः यही माटी छांच हुंका माटी एवं सरू बालीर सम्मिश्रण। यही माटी छांच खरारे सुखिबा परे बाघ अठा महमर लेप दिया जाय थाए। तापरे एथरे नाली माटी देई काहाली करा जाय। काहाली सुखिला परे नियारे पोड़ा जाए। गोटे पटे पितल को कोइला रे तरला जाई थाए एवं आरपटे छांच को पचा जाई थाए। छांच पाचिला परे सेतुरु पितल ढला जाई। एहा पूरा ठंडा हैला परे सेतुरु माटी छड़ा जाई थाए। एहा परे एहा को पॉलिशिंग करा जाए। सुंदर सुंदर ढोकरा हस्तकला को बाजार रे बिक्री पई पठा जाए। ये तो थिला ढोकरा कलार प्रस्तुत प्रणाली। आपण देखुचंती सेमानकर जीवन एवं जीविका सेमानकर परिश्रम। एते परिश्रम पर ही आमे ये सुंदर जिनसटा को आमे पे देखुची। आसंतु तांको मुहरु आमे सुनिबा, तांको विमानक विषय आमे मध्ये किछि जानिबा। आउ एमती आउ अन्य जगह कोडी करना ये के जिंस कोन ई जो जिंसटा एरा होती मोहम्मती जुणा पिचु रंधा होती। हां रंधा की ए जंतारे सेरा होती। हां अरे कुकरा कस्टर छत हमर पड़ती पिंड तार तारे ताकू हमें देई की ए ऊपर डबल माटी दिया होची। हां डबल माटी देई की ताकू तापर हमें नियारे ताकू पितल देई। एटा जो है माटी एटा थुआ छे एटा आपण माटी रे देखले। तापर एटा देखो दो पितल जिंस जो देखि एटा देखो दो एटा उडा माटी अछि भितरे। एटा खोला हबो हैला। खोला आइ गला परे या सापुलटा रहिला हैला। या सापुल यार उडे उडे अछि एइतरे तयारी करछन कला सूत्र तयारी। कला सूत्र आपण तयारी होछि। ते दुर्गा मूर्ति टा देखिए आपरे पितल रे हबो, ता ऊपर पितल दिया हबो। नै नै पितल निया भीतर पसी साला परे पितल पसी एटा पडियो निया भीतर। हां तापर पितल। हां कोई गुटे आनंद कोई गुटे आन तो एटा के दुर्गा मूर्ति देखले। एटा को हमर दिया हला। एटा इंदी छबा हबो। छाबी साला परे तापर या भीतर पितल दिया ही मुदो मारा। मुदो मारी साला परे आपण जहा कोइ एटा जेति की सेटा सेति से बेले अछि तयारी करछि। हां हातीरा। हां एटा हातीरा आनु सतीटा जिंस पितल जिंस एमाई आन भागी जाई गोड़ा तो ए पितल सब कोठु आसुची कोन मटेरियल मार्केट रो जा जा एटा आपण जोटा एटा देखले नि कि एटा जहा एटा सहीया बुझ गेले यार किछ अछि कि ओरे बाहरी तले एटा कोन भी दिया जे कोला कोला काहे के दिया जाउ आपण माने आपण बुझबा नै जेंदी कोला उडा डिजाइन रहिला। ए डिजाइन रहिले माटी ऊपर रहिले ए छाचटा पड़ी गला। एटा पड़ी जीवो। एटा पड़ी गला बाद एटा ता छाचटा रहिला ए डिजाइनटा बाहर। ए डिजाइनटा बाहर माने ए जिंस जो कोला परदटा हटी गला परे जिंसटा एई बडी आसी। हां अच्छा बुझिले। हां हां एटा किछि माटी अछि कि कोन जिंस कोन एटा एटा साबुन सब चिति रखिया पे। एटा टीवी ऊपर आपण रखिया पे। सो एटा केते अछि एटा 500 टा 500 टका ओजन भी अछि। हां आ इधर माटी अछि ना नहीं माटी अछि नहीं यार माटी नहीं ना ना माटी अछि कम ठीक अछि आ
এইটা আଜ୍ଞା ଆଙ୍ଗଲର ଆପଣ ଯୋଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ଆଉ ସଫା କରାହବ ନା ହଁ ସଫା ହେଇଯିବ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଗେଣ୍ଡାଟା ହଉ ଏଣ୍ଡା ଏଇଠୁ ଲୋକ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଅଛି ନା କୋଉଠି 2-3ଟା ତ ଦୋକାନ ଅଛି ହଁ ରଘୁ ମହାଜନ ଏରା ରଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ରଖୁନି ଏଇନା ଯୋଉ ବସନ୍ତ ତେଲି ବସନ୍ତ ସାହୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯୋଉ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ଖୁସି ହେଲ ଯଦି ନ ହେଲା ଏଇଟା ମଜୁରୀଟା ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମଟା ଗଲା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରା ହେଲା ଏଇଟା ଶୁଖିବ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ହେଲା ଏ ଶୁଖିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଦିଆ ମେସିନରେ କିଛି କାମ କରାହଉନି ନାଇଁ ଆମେ ହାତ କାମ ସବୁ ଘରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘରେ ଯେତେ ଫ୍ୟାମିଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 80 ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ କାମ ଏଇଟା କଣ ଜୀବନପୁର ନା କଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନପୁର ସଦେଇବେନି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଠି କରିବେ ଏଇଟା ଖାଲି ନବଜୀବନପୁର ଗାଁରେ ହଉଛି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଢୋକରା ଖାଇବ ଲେଖା ନବଜୀବନପୁର ଲେଖା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ହଁ 300-400 ଜିନିଷ ନେଇକିନା ଜିନିଷ ନେଇକି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ପଇସା ପଡୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରେ ଏମିତି କଳାର ଦିଆଯିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସରିଯାଇଛି ଅଧିକା ସେ ତା ଉପରେ ମାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଦିଆହବ ଏଇ ନାଲି ମାଟିଟା ତାପରେ ଏଇ করে ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କୋଇଟା ଏମିତି ହବ ଏମିତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ପିତ୍ତଳ ଢଳା ହବ ପିତ୍ତଳ ଢଳା କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗରମ କରି ପୁରା ଦେବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଇଗଲା ଇଏ 1000-1200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହବ ଯଦି ନ ହେଲା 1000-1200 ଟଙ୍କା ଆମ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ମାଟି ମାଟି ସବୁ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଏଇ ମାଟି ହଉଛି ନା ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ନାଇଁ ଏଇ ମାଟି ଖାଲି ମାଟିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି କିଣା ପଡୁଛି ପିତ୍ତଳ ଆଉ ମହମ ଆଉ ସବୁ କିଣା ପଡୁଛି କେବଳ ମାଟିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ମହମଟା ସବୁଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଦେଇକି ତାପରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂତାରେ ହଉଛି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଡିଜାଇନଟା ହବ ଯିଏ ଯେତିକି ଡିଜାଇନ ଚାହିଁବ ସେ ଏତିକି କରିପାରିବ